Hello! May gabi diha sa inyo, day. So, mga unta, day. So, mao ni ako ang kwan, day. Dinner, day. Karon, day. Kay gigutom ko, day. Nag-order ko ani, day. Ang pangalan ani, day. Kay kwan, day. Milk tea. Nag-order ko milk tea, day. Kay gigutom ang inyong ante. Kay, wala lang. Pero may makugot mo, day. Kwan siya, day. Jasmine tea. Oh. Tapos nag-order ko pagkaon, day. Yung sa mani. Manok, ambot usay ngalan na oy, oh. Nag-order ko, day. Di ata imo nila na rice, wala lagi ni rice. Ano man ni kanon? Hala, nalimtan akong kanon. Ay, naada sa lalom na ang kanon, day. Narang kanon, day. Makaon ko, day, oy. Tapos na ako'y mais. Na ako'y sauce. Gutom ko, day. Mga unta, day. Kaon tayo. Bahala gahi. Mukaon ta. Kay habalon ta ron yung gabi eh. Napanukuan ko, day, oh. Napili. Isa na, day. Sa breeze, day ba? Oh? Yawa kay, day. Mukaon ko daghan, day. Kay, day. Bali-balihon ta karon, day. Akong bana kung kuano niyang gabi, bali-balihon tag kuano niya. Ako pa, sige kung kaon pre buyag day, di ko manambok day. Nag-vitamins na ko day. Ana ang doktor day. Panda ko day, kusog da ko kuan day, kanang pagman ako kaon bay, kalibang ra na ko day. Ana day ba? Also, it's genetic. Pasalamat po ko, hindi ko manambok. Uy, my God. Ganahan ko sa kong lawas, day nga ni day, kay 60 day, prabuyag. Kung maniwang ko day, ay manambok ko day. Mingon na po, paniwang sindi. My body is my rule. Ako, yawan. Piling na ko ba, kay may istorya ko day, kay murag yungit, no?